हरे कृष्णा बंधुरा गोपाल सोनादेर एक नतून भिडियोते तोमादेर अनेक अनेक वेलकाम जानाई। आज के हठात् आमार इच्छे करलो जे गोपाल सोनादेर जोन्नो एकटु फुलेर माला बानाबो, ताई जेई भाबा सेई काज, बसे गेलाम फुलेर माला बानाते। मालाटा बानिये गोपाल सोनादेरो झटपट करे स्नानटा करिये दिलाम। एरपर एकटा धोया परिष्कार सुतिर जामाओ परिये दिচ্ছি। हालका करे साजुगुजु करानोर पर परिये दिচ্ছি फुलेर मालाटा। सत्यि এই মালাটা পরানোর পর গোপাল সোনার রূপটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে, যেন এক আলাদাই সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। তোমরাও অবশ্যই কমেন্টে বলো যে কেমন লাগছে গোপাল সোনাকে। আজকের দুপুরের ভোগে রয়েছে কলা আর তার সাথে জল। সবশেষে ভোগের আরতি করে আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। राधे राधे, जय गोपाल।